जब केसरी रणजित सिंह असुज पटाई थरे दलबल घेनी जाउथिले काहीं जनहीन पथ परे सहसा फिंगेला ढेलाटिए किए सत्यवा लक्ष्य करी वीर रणजित कपाळे बाजिला रुधिर पड़िला झरी न दिशिला तांको केउ दिगे किछि तुरिति लगाम कसी ओह्लाई पड़िले असुरु धीरे पथ परे गले बसी ओह्लाई पड़िले सैन्य सामंत मंत्री परिषद जन न स्फुरिला कथा काहारी बदनु सबुरी कातर मन एकी हेला कहन्ती सकळे क्रोध चौपासे चाही गरजिले मंत्री किए से दुर्मति धरियाणा ताकु जाई खेदी गले सैन्य बिल बन स्तरे खोजिले कपरे अति तोटा गहळारू नारीटिए धरी आनिले राजन कति बसी जाइछि ता कोरड़रे आखि बही पड़े अश्रु जल फंगी देले कहीं उड़ीजीव तार उटखिया कर बल केते तो साहस कहिले सचिव नियरे करिलु खेला चिन्हि नहीं कि तू राजा रणजिते मारिलु ताहांकु ढेला काकुस्तरे अति कहिला नारीटी शुण मो गुहारी थरे 3 दिन हेला उपासे पिला मो गड़ई कतरा परे मागी जाची बुली पाइलिनी कहीं खुदमळु खरु पसे आसिथिली धाई ए घर बनस्ते फलमूल नेबासे इंगिली टेकामु फल गछरे से तो हेला मोकाळ फलरे न बाजे राजा कपाଳରେ ଲେଖିଲା ରକତଗାର ଏ ନୁହଇ ମାଲୋ ଏ ତ ମମତାର ଟୀକା ରଣଜିତ ସିଂହ କହିଲେ ଆବେଗେ ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା ଏଟାଇଲୁ ଆଖି ବୁଝିଲି ଆଜି ମୁଁ ବୃଥାରାଜ ପଣସିନ ପ୍ରଜା ଯେବେ ମରେ ପଲିପୁରୀ କାହିଁ ଅନମୁଠି କର ବିନା ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ ଏ ଦେଶର ମ ଅସହାୟ ଯେବେ ଟଳେ ମୋ ଠାରୁ ବଳି ଅପରାଧୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମହି ତଳେ ମୟ ନାଇ ଭାଳିଲେ ସଚିବ ଏକିୟ ବା ବିଚାର ରୀତି ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ପାଏ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି ଜାଣ ପରେ ପୁଣି ବୀର ରଣଜିତ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଚାହିଁ ଜଣା ତୁରିତେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅନାହାର କିଏ କାହିଁ ଅଭାବ କଷଣ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ଜନମିବେ କାହୁଁ ବୀର କି ତେବେ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିର
ଉନ୍ନତ ରଖିବ ଶିର। ଦେହେ ଦେହେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ପାଇଁକି ଧରିଛି ହାତେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର। ଦିଅ ହେ ନାରୀକୁ ଯେତେ ପାର ଧନ, ଯେତେ ପାର ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର।